Danas pričam s Leonardom o hidronefrozi, o dijagnozi koju ima njezino dijete. Ja sam prvi put za to čuo i vjerujem da je puno vas, ali za vas koji ste se već susreli s tom dijagnozom, nadam se da ćete imati koristi od ove epizode jer smo prošli baš puno toga. Ajmo u fotelju. Kakvi bi mogli biti nalazi, naš ultrazvuk i nažalost uvijek je taj strah prisutni. Dobrodošla u podcast. Leonarda, idemo odmah od početka. Ti si mi kratko napisala na Fejsu o čem se radi. Ja ću to tebi prepustiti, te nazive i to. Bilo je zanimljivo, pričala si unutra tijek trudnoće, vodila si se i privatno i... Tako je. I ovo, daj malo taj dio nam, ako može. Pa znači privatno sam se vodila i privatno mi je i otkriveno u 16. tjednu da je jedan bubreg malo sumnjivi, a nakon toga smo išli napraviti anomalni sken u 22. tjednu i tu je bilo da su oba bubrega zapravo nisu dobra i da jednostavno bude trebalo nakon rođenja operacija najvjerojatnije. I nakon toga sam ja došla svojoj ginekologici i dala nalaze i ja sam slučaj za trudničku ambulantu. Kad sam došla u trudničku ambulantu, znači to nije slučaj za Čakovec, to je slučaj za Zagreb. I onda sam od 26. tjedna trudnoću vodila svaki tjedan u Zagrebu, u bolnici Sveti Duh, na visokorizičnoj trudnoći. I znači, onda smo svaki tjedan pratili da li ima dovoljno plodne vode, kak se drži ta dijagnoza je obostrana hidronefroza, kak se drži ta obostrana hidronefroza, kako to izgleda. I onda sam u 36. tjednu trudnoće zadržana tam u Svetom Duhu i u 36+6 je krenuo porod. I kako je onda to išlo? Je bio prirodan porod ili je bio carski rez? Prirodno je bilo, znači bilo je zakazano u srijedu kad bude punih 37 tjedana trudnoće, to znači da je u terminu beba rođena, ali naravno strah i stres kak su prisutni, 2 dana prije, u ponedjeljak na večer su krenuli trudovi i onda su me prebacili gore u predrađaono i kroz noć se to sve smirilo. I onda u utorak su bili da li sad idemo porađati ili opet dole u sobu, pa onda u srijedu gore porađat, ali onda su me pitali za koliko može suprug stići u Zagreb, s obzirom da smo napomenuli da bi htjeli da suprug bude prisutan ako je moguće. I ja sam rekla da ne znam da ga moram nazvati i znači on kad je stigao u Zagreb, prepičili su vodenjak i trudovi su krenuli, onda su znači uključili drip i znači u 4 sam bila u rađaoni, u 7:30 na večer je krenuo. Da. Aha. Tako da je sve brzo završilo, ali tam mislim da je u Zagrebu malo drugačiji princip s obzirom da imam iskustvo i Čakovec i Zagreb. Znači tu se može čekati cijeli dan da se žena porađa, a u Zagrebu ne, to ide jedno za drugom. Puno brže, da. Aha. Znači, on je druga beba. Da. Aha. I kak se zove, da još jedanput molim te, dijagnoza? Obostrana hidronefroza, desni bubreg je 4. stupanj, a lijevi je bubreg 2. na 3. stupanj. Daj nam malo za nas lajke objasni. Sad ja znam da to znači da bubreg ne funkcionira. Kaj se točno događa? Pa znači u početku je desni bubreg zapravo funkcionirao, ali jako malo. To je bilo nekih 10%, a kad bubreg funkcionira manje od 10%, liječnici govore da zapravo ne funkcionira, da nema funkcija, ali sad on bude za mjesec dana 2 godine i sad je to već ne da funkcionira tih 10%, nego je hidronefrotična vreća i nema već uopće šanse da proradi taj desni bubreg, to je ta hidronefrotična vreća, a lijevi bubreg radi nekih 50-60%. To je taj 2. na 3. stupanj. I to znači ne samo paziti kaj se jede, nego i pretpostavljam lijekova da uzima? Lijekova, znači profilaksa nam je od 2. dana rođenja
taj kao antibiotik da se zaštiti od urinoinfekcija. Znači onda smo tu isto mijenjali stalno profilaksu da pogodimo, zato jer je on bio na profilaksiji i dalje su bile urinoinfekcije. Onda smo morali pronaći koja mu profilaksa odgovara, da on ne dobiva toliko često urinoinfekcije, jer onda opet moramo uključiti još jedan antibiotik koji je išao venski da se riješimo te bakterije, ne? I pije i znači lijekove za prostatu i ovak za mokraćni mjehur i prije smo puno više lijekova koristili, a sad smo s prehranom na skoro polovicu smanjili lijekove. Super, da. Da, to sam primijetio mi isto kad smo od početka do sad, mi smo sad evo isto na jednom samo i to za epilepsiju za koju nije imao niti napad još, tako da vjerojatno bomo i taj maknuli. I to sam baš htio pitati onda, se može s tim lijekovima s prehranom regulirati, znači popraviti se pretpostavljam ne može? Desni bubreg nažalost ne. Desni nažalost ne. A lijevi je sad, kak nam je rečeno na zadnjoj kontroli, lijevi bubreg je sad počeo kužiti da nema pomoć, bi se reklo, od desnog bubrega, pa je počeo preuzimati funkciju i malo ide na bolje. Sad, da li bude to došlo da bude se popravil potpuno ili bude tak ostal ili pena lošije, znači to je ono, kad živimo iz kontrole u kontrolu. Znači, ali opet postoji onda šansa da se preoptereti ako uzima i to opet treba paziti, ne? Evo, što onda on smije jesti ili da li se to radi o namirnicama konkretno ili o količinama koje on smije i mora jesti? Pa i jedno i drugo bi ja rekla. Znači, sol, vegeta, to nam je ono strogo zabranjeno. To je ono 0 grama unosa toga. Konzervirane hrane, tipa salame, hrenovke, kobasice, znači čipsi, to nikad ne smijemo, uopće. I moramo paziti na unos kalija, fosfora i natrija, baš zbog toga jer smo kod rođenja imali i metaboličku alkalozu, pa stalno kontroliramo taj pH koliko je u urinu i pH u krvi i onda stalno radimo acidobazni status, to se vadi iz prstića krv, da se onda prati, ali to sad držimo s tom prehranom da je koliko toliko uravnoteže. I spomenula se da si ti nutricionistica. Da, srednju školu imam završeno kao nutricionistica, a onda faks građevina, ali došlo na to da se opet vraćam i da mi zapravo puno znači to kad sam završila srednju školu, jer neke stvari sam već znala, samo mi je ponekad trebalo ono potvrda crno na bijelo, da sam u pravu, da dobro radim svojem djetetu i nalaz zbog daljnje obrade i zbog Klaićeve i tako. Kaj si ja sama ne brem izdati, ne? Je, ali razumiješ o čem se radi, znači to baš super. Spomenula si ovu metaboličku alkalozu, da li je bilo još nečega? Proteinerija, hipokloremija, metabolička alkaloza, znači to nam je sve ono bilo odjedanput. Jer on kad se rodio, znači oni su po kreatininu skužili da definitivno bubrege nisu u dobrom stanju, jer kod novorođenčat kreatinin iznosi od 30 do 80, a njemu je 267 bila kod rođenja. I znači mi smo trenutno došli na negdje oko 58. Nam je trenutno kreatinin kad je specijalist iz Zagreba oduševljeni, bi se reklo, zato jer nismo mislili da budemo došli, da budemo toliko uspjeli spustiti kreatinin. I pretpostavljam onda, to smo isto govorili, te stvari koje se izvane ne vide i ta stanja i dijagnoze, obično bude to puno teže, tipa i celijakija i sva ta stanja. Kako onda izgledaju ti, mislim malo je sladunja u pitanje, ali ti odlasci onda na rođendane k bakama i to, da li kuže, da li razumiju da nije to od malo mu neće biti ništa, kako ste se postavili, kako ste educirali okolinu? Pa na početku jako teško je bilo i znači svi su znali reći jedan zalogaj mu ne bude nikaj, jedan gutlje sokića mu ne bude nikaj, ali zapravo znači mi smo odmah njemu ne bude nikaj, znači njemu može odmah ovaj lijevi bubreg doći do zatajenja. Mislim,
s tih par zalogaja možda se može desiti i zatajenje bubrega. Ne mora značiti, ali mi si odmah u glavi kao roditelje šta bi moglo biti. Ne? Jer na kraju ste vi roditelji. Da. I vi onda odgovarate i morate ići tam svim. I tako da kako god nekome možda žali ili ne, ali jednostavno smo čvrsto postavili granice, znači nema toga. Ako možemo paziti doma, onda budemo pazili sve posud i znači, ako idemo nekam na rođendane ili tak neke, zamolimo ako može pripremiti za njega, ako ne, termosica ide s nama. I torba I onda uvijek najteže je tipa ti dječji rođendani gdje je onaj mali stolić pun grickalici i to, ali sad smo se već priviknuli, znači uzmem neku posudicu s 4 odjeljka, pa da nema samo tipa smokić, nego da ima više tih svojih grickalica i onda on već zna. Znači. A ima neke grickalice koje Ima, ali trebalo je puno istraživati. U početku baš puno se trebalo posvetiti čitanju deklaracije, podučanjima i sve posud po internetu, ali već znamo kaj smije, kaj ne smije. Eventualno ako se s nečim novim susretnemo, onda naravno opet okrenemo čitanje deklaracije, ali ima jako puno, samo treba istražiti. Imaš možda neke, 1, 2, 3, kaj ti onak pada na pamet? Onaj moj prvi flips, znači onaj za bebe, to smije. Sušene jagode iz Millera to obožava. Brusnice, to su opet super. Te sušene zbog zaštite, kao one štite malo i za urinu infekciju. Tako da ima dosta toga. Super, to budemo stavili neke malo u opis ljudima da vide. Dobro, to je sad to što se tiče bubrega i toga, ali napisala si mi još da ste imali i hipertonus. Tako je. Znači i tu ste morali, pretpostavljam, fizikalne. Da, to je bilo vjerovatno od uboda, jer znači od rođenja svaki dan je bilo minimalno jedan ubod, čak i u glavicu, prstići dole na nogama. Znači to nema mjesta gdje nije bilo spikano i vjerovatno ti mišići su tak reagirali da nam se pojavil taj hipertonus. I znači on od bebe od 6 mjeseci koji se nije okretal na trbuh, znači on je samo ležao, on je bil bebica za poželjeti bi se reklo. S fizikalnima smo krenuli onda i u bolnicu i privat kod primaljanine, znači i tam smo onda odlazili 2 do 3 put tjedno i još doma uz igru vježbali sve, tako da smo mi u 3 mjeseca od 6. do 9. mjeseca starosti napredovali od bebe koja se nije micala do dječaka koji je na jedan put se dizal uz kutno, uz Znači samo je bitna bila upornost i rad i stručna podrška koja nam je puno značila. Koju ste si sami našli? Pa i sami je, i znači pedijatrica nas je naručila to u bolnicu kod fizijatrice dječje, a onda smo još mi privat odlučile da pojačamo malo tu vježbanje i to moram spomenuti, baš mi isto idemo tu u Čakovec na fizikalne bobati to, ono kada je do 3 godine. Dobro. I stvarno je super, žao mi je da nema još nešto dodatno, znači na primjer ta bobat terapija je super, ali za Petra treba još nešto malo intenzivnije, Vojta na primjer. Dobro. I bilo je isto super što smo imali i opciju privatno otići, ali sad niti to ne radi više tu niti on, tako da tu u Čakovcu ne znam da li ima još netko s Vojtom ili tak neke ekstremnije. Sad idemo isto u Posedarje u 6. mjesecu, tam se otvorio fiziocentar Dino, ali Posedarje je od nas. Tako da šteta da nemamo neke prek zdravstva, kako mi to velimo, te neke malo ekstremnije i novije metode. To sam primijetio. Žalosno je mislim da Čakovec ima potencijala, ali jednostavno nije iskorišteno. A ima potrebe, jer nažalost kak sam ja vodila i otkrila to trudnoću privat, ja pitam doktora od čega nam se to desilo da nam beba ima dijagnozu i bilo je da je svaka druga trudnoća ili trudnoća kao rizična ili beba da je rođena s dijagnozom. Tako da nažalost sve više i više ima potrebe. Kako si rekla, svaka druga beba danas? Da, ili trudnoća ili beba. Da je problem. Da. Neovisno o genetskim... Ne, znači da ima, ja sam pitala, znači nama genetski niko nema hidronefrozu koliko mi znamo, jer je to bilo prvo pitanje, ali bilo je da onda doktor je rekao, a kaj sve udišemo, kaj sve jedemo, to isto
djeluje na to kakav je plod. Pa onda stres, pa onda način života. I Jasno. sve to skupa kad stalno slušamo, spavajte, vježbajte i dobro jedite. I radite. I odgajajte. I sve. Yeah. I spomenula si mi da imate djevojčicu 4,5 godine. Kak njoj objašnjavate bratovo stanje i da mu ne smije davati sve kaj ona smije? Pa na njoj primjeren način, znači iskreno, ali dajemo do znanja. Sad već ona sve razumije i znači mi roditelji vrlo često mislimo da djeca ne razumiju, ali u principu oni jako puno razumiju i svjesni su možda više nego što mi mislimo. Ali znači sad ona već zna, braco ne smije ovo, braco ne smije, znači to je takva briga oko njega, jer mi kad smo došli smo doma s kateterom koji je stajao, cijelo vrijeme smo morali paziti da stoji prema dole, kad se ne bi urin vraćalo u bubrege, bubregi dolaze do još većeg propadanja i znači tu smo joj malo morali stalno opominjati i to, ali s vremenom se naviknula, znači sad ona vole, pošto mi znači lijekove imamo u kapsulama izlagano i onda tu kapsulu stavimo u špricu da pomiješamo s vodom, sad ona to njemu daje i on od nje obožava to popiti bez problema i sve, ali onda uzmemo neke trenutke koje imamo s njom samo mi, tipa obožava kuhati i ona bi svaki dan neke kolače, s obzirom da mali ne smije jesti baš kupljene kolače i to zna, a njoj je super kolače peći, puding kuhati i to obožava, ona bi svaki dan neke radila da more. Super. I to sam isto primijetio kod Pavle. Rekla si da ste na početku morali kak su pažljive. Stalno bi oko njih, ali pazi nije da se baci na njega, nego baš imaju tu nekakvu notu. Tipa sad dok smo mi na igralištu, znači dok neko dojde do Kajla i to, ona odmah doleti, vidi ona odmah to je moj braco, on to ne smije ako mu neko nekaj nudi, tako da stvarno ja velim, ona je odrasla prek noći praktički. Mi smo došli doma dok je ona imala 2,5 godine i morala je odrasti prek noći, nažalost. To smo inače sad nedavno radili video baš o braći, staklena djeca je i stvarno točno to se ponavlja. Mislim koliko je to dobro, toliko nije dobro, ali opet je dobro, to odrastanje brzo. Dobro je da dok su roditelji toga svjesni i dok onda sukladno tome se ponašaju i odgajaju. Jedno i drugo, ne? Mi smo prije dosta hodali na more i to i tipa sad dok odemo, on se ne smije kupati u bazenu zbog tih urinoinfekcija i to znači bazene opće, džakuzi ili tak nekaj doma bazeni, rekel je specijalista di cijelo susjedstvo, nema šanse. I sad dok mi otiđemo nekam na odmor, znači onda popodne kako on ima još uvijek spavanac, on i ja smo v sobi, a onda super ko tiđe s malom na bazene, tako da ona nije zakinuta za bazene, pošto Kyle ne smije. Svaka čast. Ali ajmo se mi vratiti. Imali ste operaciju već 3 tjedna, sam bila spomenula, da. I rekla si me, doktor je vele da možda će ih trebati 5, možda niti jedna. Pratite i kako onda to živite od kontrole do kontrole, pretpostavljam. Pa znači ta operacija je trebala biti mjesec dana nakon rođenja, ali kako su njemu postavili kateter, to je kroz kateter išlo samo krv. Nije normalna mokraća išla i onda je u svemu tome on još gubio na kilaži. Pa smo tu iskali zamjenu za majčino mlijeko koje mu nije odgovaralo, pa onda unos toga natrija i kalija i onda smo dobili taj neki kindergen koji smo morali plaćati. Kindergen? To je neke nadomjestak ili? To je kao ta dohrana tipa kak je Hip, Novalak i tako. To je zamjensko mlijeko. Znači to smo onda koristili i onda je konačno kilaža išla prema gore i onda su rekli s 3 tjedna da jednostavno ne budemo više čekale, da ide operacija i napravili su tu operaciju valvulu stražnje uretre i znači tad su napravili cistoskopiju i mislili su da ne bude se uspjeli v jednoj operaciji odraditi, ali eto, bil je dosta snažan i tako da su tu uspjeli, ali mi nikad ne znamo da li bude
treba još operacije, znači nekad su se te hidronefrotične vreće, kak je njemu taj desni bubreg, vadili van. I danas to ne rade ako nema česte urinne infekcije. Znači, kod njega nakon katetera nema toliko česte urinne infekcije i doktor veli da ne bi sad bez veze radili neku operaciju, jer svaka operacija je rizična i može se, ne daj Bože, neke zakomplicirati. Pa onda sad držimo tak. A znači, može se kod njega još odraditi ta operacija gdje se to vadi hidronefrotična vreća i ako bude onda potrebna transplantacija bubrega kasnije. Daj sam da se vratimo, rekla si koje su to operacije bile, da ono možda možeš reći kaj se točno radi? Ta resekcija valvule stražnje uretre, znači to su meni objasnili, crtali su tam bolnici da je to ko zavjesa koja ne pušta mokraću da se onda on može popišati, nego se onda mokraća vraća natrag u bubrege. Tu dolazi do proširenja tih pijelona, tih nadbubrežnih čašica i onda dolazi do propadanja bubrega. I znači onda su njemu kao tu zavjesu odrezali da može mokraća izlaziti van. Aha. Isuse Bože. Užas. Kako je bilo vaše iskustvo s rješavanjem prava na njegu? Ja sad govorim za nas, mi smo imali 140 nalaza i otpusnih pisma i to. Predali smo, nismo imali probleme. Čuo sam dosta puta da znaju ljudi da to traje dosta dugo. Kako je to kod vas išlo? Pa išlo je dosta brzo jer smo zapravo, mi kad smo predali, znači 2 mjeseca prije kraja porodiljnog, sam morala predati zahtjev za njegu i tad smo imali 6 dijagnoza. Tu se ubraju i taj hipertonus koji još nije bio gotov i to sve. I zapravo, znači kad sam to predala, te sve kopije nalaza, zvali su me za mjesec dana doma, da li sve to stoji, promijenilo se samo način prehrane na koji smo morali još više paziti i rekla je da definitivno budemo dobili njegu, to jest ja, do njegove 3. godine, a onda s novim nalazima opet budemo vidjeli kako bude dalje. Opet bude trebalo vještačenje. Da, sljedeće godine opet treba vještačenje, novi nalazi i onda budemo vidjeli. Ne? Jer je to je bolest koja se mijenja iz kontrole u kontrolu i onda su rekli da bude tek zapravo dok bude ono oko 3 godine budemo mi vidjeli njegov problem, jer bude najvjerojatnije problem kod pišanja. Tipa on se sad odjedanput ne popiša, nego mi kad mu znamo na večer prije kupanja malo da bude bez pelene, on se sad tu popiša, pa tu, ponekad na 2 dijela, ponekad na 3, ne bre odjedanput isprazniti mihura. I to je ono pitanje kaj tek bude dok budemo mi skinuli te pelene. Ne mre sprazniti zato jer ga boli ili jer mu jednostavno tak sistem funkcionira, da ide jedno pišanje na 3-4 puta? A to da li ga boli, to još ne govore. Znači on se nikad ne buni. Prije smo znali kad smo taj urin uzimali za urinu infekciju, to je bilo katastrofa. I još sad je tek teže. Kak je veći, te vrećice, onda si skida dole vrećicu, pa onda treba mijenjati novu vrećicu. Pa minimalno po 20 vrećica znamo potrošiti da mi njemu uzmemo urin, da moramo nesti na mikrobiologiju. I ponekad nam se popiše po 10 ml, a nekad po 120, koliko mi odrasli odjedanput ne bremo popišati. Ali to je sve kaj budemo vidjeli tek kako bude on rastel, kako bude organizam reagiral i onda da li bude kaj trebalo poduzeti, da li bude se tak priviknuo živjeti. Pa ja se nadam da se bude, jer obično se jako brzo djeca privikavaju. Meni je bio govorio jedan doktor gdje smo hodali mislim još uvijek hodamo na elektrostimulaciju, vele da kada dođu u adolescenciju da se onda događaju čuda. Da onda se to sve mijenja, slaže, prilagođava i onda obično u toj fazi djeca nauče full živjeti s tim kaj imaju. Ili napreduju ili se nauče s tim živjeti v toj adolescenciji. Tako da mislim pa da zato bude... sve zavisi kako bude organizam. Ne se razvija i tu kod puberteta isto vrlo važno razvijanje i organizma i organa. Tako da. Baš. Yeah. Zato treba puno kontrola, puno strpljenja i nade da bude bar tako ostalo da se ne bude pogoršalo stanje. I htio sam još pitat,
porod je bio u kojoj bolnici? Sveti Duh. Sveti Duh, Sveti Duh. I da li ste se vodili dalje onda tamo ili su vas slali negdje drugdje? Znači, mi smo imali dogovoreno kompletno sve kod super ginekologa za visokorizičnu trudnoću u Svetom Duhu i mi smo znali kome budemo dalje išli u Klaićevo. I bilo je, znači, kad se ja porodim, oni direkt javljaju sami da ja dolazim u Klaićevo. Ja sam se utorak na večer porodila. U četvrtak su maloga otpelali sami za Klaićevo na ultrazvuk i na kraju su mi ga vratili s kateterom. To je ono bilo, išao je na obični ultrazvuk, a sad mi ga vraćate kako? Ima neke. I onda u petak je bilo da smo otpušteni iz Svetog Duha, ali on, znači, ima pravo sa medicinskom sestrom i sanitetom prijevoz iz Svetog Duha za Klaićevo, a ja si moram osigurati prijevoz. Aha. Znači, ja kao majka nisam imala pravo tih 15 minuta udaljenost koliko je već s njim ići i onda je suprug došao po mene kao... To smo i mi dosta put inače se s tim susretali. S time da smo mi imali prijevoz od Čakovca do Zagreba bez majke. On je išao mislim da vjerojatno postoji neko obrazloženje zašto i to, ako ima adekvatno skrb i to, ali mislim kod Petra baš bilo specifično, njega trebalo stalno aspirirati. Mislim, vidjela si i sama ima kanilu, stalno ga treba aspirirati. To mi je bilo jako čudno. I onda sam isto tak ja išao po nju i idemo u Zagreb, ne? Tako da, baš me zanima da li mogu dobiti od nekog odgovor zašto je to tako. To smo se i mi pitali, mislim svakak bi suprug došao za Zagreb, zbog stvari i to se. Ne, mislim nije problem, ali sigurno postoji neka zašto. Ne, tako da nije nije nemar, vjerujem da nije to nemar, nego je to zbog nečega samo zanima me zakaj. Pa mi smo imali taj slučaj, znači tam dok sam bila u Svetom Duhu, prije došla medicinska sestra koja je išla s njim, da se upoznamo, da se predstavila i to, tako da je to mi je bilo ok, ali ipak... Ne, kada se tiče sestri, mi smo imali s njima jako lijepa iskustva u Zagrebu, pogotovo. Ona je, znači, Petar se rodio u Petrovoj bolnici, ne zove se zato Petar, ali ono fora, u Petrovoj i onda je išao na Rebro. Na Rebro je bio na genetici gore. Kako ste vi dugo bili u bolnici s njim? Nakon poroda? 7 tjedana skoro. 7 tjedana. I sve u Svetom Duhu ili ste se seljakali? Znači, to smo iz Svetog Duha, u utorak sam ga rodila, onda smo u petak išli za Klaićevo i tam je bilo u Klaićevo. Znači, mi smo nakon 3,5 tjedna išli doma u subotu, u ponedjeljak smo morali doći na kontrolu, opet smo ostali. I to je trajalo 7 tjedana dok nismo konačno došli doma i da se upoznamo svi zajedno kako ko diše, kao 4-člana obitelj i sve, nažalost, tek nakon 7 tjedana. Kužim, je. S time da tih 7 tjedana si bila ti s njim tam cijelo vrijeme? Cijelo vrijeme, ali nakon 4 tjedna, kak sam bila odvojena od male, koja je onda imala 2,5 godine, ja sam rekla da jednostavno više ne vrem. Znam koliko moram i na jedno i na drugo dijete misliti, ali onda je doktor rekao da mi možemo napustiti kroz dan bolnicu i kroz noć, jer je on samo ujutro i na večer dobivao antibiotik venski, pola sata. Aha. I kroz dan ove lijekove kakve troši, to je bilo normalno. I ja sam rekla, ako dođe suprug i mala na 2-3 dana u Zagreb, ako si uspijemo naći neki stan ili to, da li možemo napustiti bolnicu. I onda je rekao samo u krugu od 50 metara. Da ne bi bilo. I onda su tu došli i kad smo bar malo kroz dan bili zajedno i noći koliko toliko. I svako jutro i svako večer sam ja odlazila, to je onda tak trajalo 4 dana. I onda baš na suprugov 30. rođendan smo opet mi otišli u Klaićevo jer nas je drugi dan čekala operacija. Mm-hmm. Tako da imali smo velike pripreme za rođendan i pošto smo dobili prinovo i sve, ali nažalost. Mi smo isto tako hodali. Ja sam isto s malom hodao svaku prijestupnu kad smo mogli. Ja sam još radio, ne išla u vrtić. Žena je bila tam, njoj su čak savjetovali doktori da isto mora misliti na drugo dijete. Mislim, isto je mislila, ali su isto rekli kao odite malo i
doma, mi smo tu, nike se ne bude desilo i sestre su stvarno bile odlične. Hranio se na sondu, to je bilo, one su ga morali nahraniti, dobivao te lijekove, razgibavanje i ovo ostalo isto ležao i čekali smo kaj bude ili ne bude, ne? Tako je bilo i kod nas. Ono najgore je bilo te procjene njihove, sad pemo doma i onda opet nam se javila bakterija. I opet nikaj. Onda je čak bilo di smo 7 dana odlazili svaki dan, na 10 minutka je on venski dobival antibiotik, nisu nam dozvolili da bi to u Čakovcu, pa smo onda svaki dan se vozili u Zagreb, znači to smo više izgubili. Svaki dan ste se vozili u Zagreb? Da, ali tih 7 tjedana nam je baš bilo. Dobro, čisto radi reference, znači nama je 1.5 sata do Zagreba, dok je gužva. Svaki dan nismo Ponekad i 2, znači mi smo morali krenuti u 7 da bi do 9 stigle. Tam smo čekali na red opet dugo, 10 minut venski jer je branilicu ima unutra. Aha. Tak su nas pustili, 10 minut venski antibiotik i onda smo morali pola sata čekati ako ne bi bilo nikakve reakcije na taj antibiotik. I onda opet doma 2 sata. A za parking uopće ne budemo oko Klaićeve? Ne, užas. Užas, ponekad je suprug znalo čekati u auto jer nismo se imali gdje sparkirati, a ja onda s malim. Rekord mi je 17 krugova, znači oko Klaićeve i onda tam gdje je raskriže desno, tramvaj i opet 17, znači Mi čak put zadnje suprug dao sve 4 i ostavimo, prije riješimo znači taj ultrazvuk i acidobazni status nego nađemo parking, nažalost. Kao za takvu bolnicu trebalo bi se to riješiti. Danas mi isto stanem, žena izlazi sama, mislim u početku je to bilo i panika i sve, svi ti aspiratori i to, ali ostavimo, ona ode i onda ja dok ne nađem, ako stignem, dođem, malo pričamo s doktorima, ako ne... Gotovo. Sad baš pričamo o tom Zagrebu, sad ne znam kako je kod vas, ali kod mene je svaki put kad moramo ići u Zagreb, je ta sva iskustva traumatična i to sve, ali svaki put kad idemo u Zagreb, onak imam neki osjećaj i dobrog i lošeg. I onda kad idemo u Zagreb, mislim niti ne hodamo u Zagreb nevezano uz bolnice i to, ali idemo, opet je taj neki grč, kak je kod vas? Vi hodate baš na kontrole, gdje ne znate kaj bude, kak je stanje? Pa mi smo prije dosta često znali iti tipa u Zagreb u shopping i to. Sad Zagreb ne samo Klaićeva, dok moramo baš, mislim da se tu dosta to promijenilo, znači razmišljanja s tim Zagrebom, povezivanje, kaj znači Zagreb i to. Prije nas je Zagreb povezivalo shopping, a danas Zagreb kontrola i kak bude, kaj bude dalje. Jer ne znate, jer vi ne brete vidjeti bez, znači kaj, vadite krv? Vadimo mokraću? Krv i ultrazvuk i uvijek mokraća. Uvijek mokraća. I provjeravate? Kod mokraća provjeravamo znači apsolutno sve. Ponekad i prije doma znamo napraviti neke nalaze da onda se tam ne čeka dugo. Ali znači od tog kreatinina, znači do leukocita, pH, znači baš cjelokupna krvna slika. Kako često sad hodate? Kako ste često prije hodali? Prije smo hodali prvo svaki drugi dan od kako smo bili pušteni iz bolnice. Aha. Onda smo jednom tjedno, pa svaka 2 tjedna, pa jedan put mjesečno, sad smo došli na jedan put na 2 mjeseca. I kada je to ok? Da. Super. Pa koliko toliko, ali mislim između znamo se i tu u Čakovcu prekontrolirati taj urin jer tipa njemu je svaka temperatura rizična jer njemu može temperatura ukazivati na urinnu infekciju. I onda ako je bolestan, prvo mi idemo vaditi urin, to jest uzimamo urin, a tek onda se njemu vadi krv za CRP ili tak neke. Ne? Znači nama je urin, prvo nalazi urina, onda idemo dalje, ako je to sve u redu. I kak je često to stanje? Znate možda jedan na svakih koliko imate probleme sa... 30 do 250 ljudi, djece godišnje se rodi u Hrvatskoj s hidronefrozom. Ali do 80% djece znači ne treba nikakvo liječenje jer je, pošto hidronefroza postoji 4 stupnja, i tipa prvi stupanj je samo blago, nema nikakvih simptoma ili tak neke, tako da 80% tih djece prođe bez liječenja, bez simptoma, a ovih 20% onda zavise u kojem je stupnju. I znači najgore je ta operacija. Tipa mi znamo jednog dječaka iz Međimurja, znači obostrana hidronefroza je bila,
10 dana sepse, na kraju, znači sad dječak ima 3 godine i nikakve lijekove više ne troši, ne treba paziti na prehranu, bez operacije bubregi su mu se oporavile. Ozbiljno, Da. znači... Tako da baš ta hidronefroza je neistražena još dosta i sve zavisi od organizma do organizma. Kad vam je točno bila postavljena dijagnoza za hidronefrozu? Mislim, oni su prvo, pretpostavljam, krenuli u Zagrebu rješavati simptome, dodavati, nadomještavati to, ali niste imali odmah ime dijagnoze. Imali smo odmah. Aj, dobro. Znači, mi smo znali da bude se mali rodio sa obostranom hidronefrozom. Aha, već u trudnoći. Da. Aha, ja sam krivo skužio, ok. Odmah. Ali nismo onda znali ostale dijagnoze koje su se javile popratno uz hidronefroza, ali znači v tom 22. tjednu kad je definitivno bilo potvrđeno na anomalni skenu da su ti pijeloni prošireni, znači onda smo dobili preporuke od doktora Jukića koji nam je vodio trudnoću i kojemu smo jako zahvalni, jer da ne bi bilo njega da on to nije otkrio. Ne znam, da li se ne bi možda prekasno tu otkrilo da je porod bio u Čakovcu, nemamo takve specijaliste da to rješavaju, tako da bili smo na vrijeme upućeni u Zagreb i da se to riješilo najbolje kako se moglo. Super, znači baš ste se super vi pripremili. I spomenula si doktor Jukić, da li vas je onda on usmjerio dalje, da li ste sami tražili po internetu ili ste našli nekoga ko se baš bavi hidronefrozom za nekakve savjete i to, ili kako je to išlo? Pa on nas je odmah preusmjerio u Sveti Duh, znači doktora za visokorizičnu trudnoću, doktor Ozren Grgić, i znači onda smo pročitali stvarno da smo dobrim u rukama, koliko smo istražili po internetu i to. I svaki tjedan smo onda odlazili tamo u Zagreb. Svaku srijedu je to bilo na kontrolu i bilo je da čekamo taj 37. tjedan da bude beba u terminu i da onda nemamo više šta čekati da se ide porađati. Ali kak je bila i nervoza i stres, par dana prije toga porod je krenuo prije. Je. I ste googlali hidronefrozu? Pa jesmo, ali znači to je bilo najcrniji scenarije, znači beba je umrla od hidronefroze i svašta nešto i baš je zanimljivo danas dok idemo googlati hidronefroza se ne pojavio takve vijesti, ali onda uvijek kad prvi put čuješ za tak neke dijagnozu, naravno svi mi idemo googlati i onda to bi preporučila da nek ne ideju roditelji googlati jer ne. Znači, postoji izlaz, jest da je trnoviti put i teške, ali uz stručne doktore i znači doktore koji se usudimo pitati, znači u koje imamo povjerenje, mislim da se sve može koliko toliko dobro završiti. Tu se baš slažem, baš kad se toga tiče, razgovarajte s doktorima, pitajte kaj vas zanima. Jer još nisam naišao na doktora koji nije dao odgovor na neko pitanje ili ako baš on nije bio specijaliziran za to da nije znao uputiti kam dalje. Pogotovo u Klaićevoj bolnici. Pa mi isto uvijek imamo za našeg doktora nefrologa puno pitanja, uvijek dojdemo spremni s pitanjima. Ponekad smo možda čak već i dosadni, ali to je samo za našega maloga, znači da se znamo kaj dalje postaviti. Ali nažalost to je takva dijagnoza di nema previše govora kaj budemo u budućnosti, nego jednostavno idemo da vidimo kakav bude ultrazvuk, kakav bude taj acidobazni status i onda budemo znali da li možda ostajemo, ne daj Bože, ili idemo doma pa opet do sljedeće kontrole. Kužim. Da li si dio kakve grupe na Fejsu ili nekakve udruge, imate li kakvu podršku baš za hidronefrozu? Pa u Hrvatskoj još nema nikakve udruge, niti grupe za hidronefrozu, ima samo za transplantaciju bubrega, ali eto tu sam ja pokrenula znači grupu na Fejsu, zove se Život s hidronefrozom,
pa ako ima koju mama, tata da imaju dijete oboljelo od hidronefroze, bilo bi mi drago da se meni jave na fejsu ili da se pridruže grupi i to sam si nekak zamislila, znači da svaka mama, svaki roditelj podijeli svoje životno iskustvo, životni put sa hidronefrozom jer je jako različit. Znači, ponekad treba operacija, ponekad ne treba, ponekad treba paziti na prehranu, ponekad ne. Naš put je takav da nas je baš zadesilo i operacija i prehrana, baš jako malo djece se tak rodi u Hrvatskoj kad je takvi put, pa zato da olakšamo nekim roditeljima sa savjetima i to, bilo bi nam jako drago. I da vi dobite savjet i da to ide u oba smjera, da. Bilo bi nam jako super. drago. Budemo i to stavili u opis, pa da si mogu roditelji. Poznate koga u Međimurju još? Znamo. Do sad nas ali ima nas jako malo. Aha. Pa onda sam stavljala svoju grupu u različite druge stranice, grupe i to da se jave, ali neki roditelji jednostavno ne žele o tome pričati, a možda bi im bilo lakše. Sigurno bi im bilo lakše. Da, mislim, ja sam tu pokušavam ne imat mišljenje, ali mene su isto dosta puta pitali, poznam puno ljudi koji ne žele uopće slikat djecu, koji ne žele uopće govoriti o tim stvarima javno, da te sve to privatno, sve to mora biti unutar obitelji. Pogotovo živimo u takvom mjestu gdje nemaju van s tim i takve stvari, ali mislim čemu? Kaj je najgore, kaj se može desiti i ne vidim kako mu to može odmagati. Ako i govorimo o nečem krivo ili nekakvu krivu informaciju, krivu činjenicu, najbrže ćemo tako naučiti. Odmah će krenuti komentari, ne, to vam nije tako, super, ja sam opet naučio, ne? Jer je to zapravo cilj svega, bit doktor majstor u tome kaj dijete ima i znat sve. Jasno. Ne? A kako ja velim, nije to zbog toga da nas, ne pričamo mi zbog te dijagnoze da nas drugi ljudi sažaljevaju, ima puno gorih dijagnoza i svašta, ali čistam da budu ljudi upućeni kaj sve ima i znači, a i nama je na neki način lakše kroz tu priču psihički proći kroz ono što prolazimo. Je, super. Daj mi reci ovak, kako je bilo vaše, sad malo sam da se vratimo na bolnice i porod, to mi je sad palo na pamet, sjećam se, ali ne znam točno di je to bilo, ali sjećam se da je žena, i baš sam i s Markom pričao za te kožne fotelje i to. Mislim, meni je jasno da bolnica nije hotel i apsolutno mi je jasno da su tu i limitirani nekakvi budžeti i da se ne raspolaže u tom javnom zdravstvu s ne znam koliko novca i to. Ali opet s druge strane, u biti prvo da li si ti isto bila u nekoj bolnici isto na tim kožnim krevet? To je sjedalo koje se razvlači, ću reći, fotelja, ne? Da, i na tome sam provela pa dobrih 5 tjedana otprilike. Aha. S tim da si ti još, išla prirodnim putem. Da, prirodni porod je bio, znači utorak na večer, a u petak ujutro sam završila na takvoj kožnoj fotelji. I onda sam dobila upute da se nakon vizite na večer smije tek rasklopiti fotelja. Ujutro prije 7 se mora natrag složiti i onda je to bilo nemoguće da sjedim. Ne znam, sjedila sam možda sat, dva i onda sam odlučila otići na šalter i ja sam rodila prije 2,5 dana praktički. Znači vaginalna i prirodan porod i sve. Dajte mi da se složim. I onda su kao rekli da ok, da može i nekih 2 do 3 tjedana su to mi uzimali u obzir, ali onda su na jednoj viziti rekli da bi bilo ok da se sad već polako ta fotelja sklopi. Isto pretpostavljam da ima svoje zašto, ali baš mi je drago da si rekla da se ipak, i to ja stalno razgovaram s drugim roditeljima, treba imat gard, ali treba se probati lijepo razgovarati. Mislim da su svi tamo jako razumni i to mora biti neki red, ali kako si sad sama rekla,
dajte, imajte Da. obzira i da se uvijek može dogovoriti, jer oni isto rade u skučenim, limitiranim tim svim i oni moraju trčati okolo s tim špricama, aparatima i to. Pa baš dok smo mi, prekidam, baš dok smo mi bili u bolnici, onda su 2 odjela bila na jednom odjelu smještene. Pa to, stalno I neke. zato jer se dole, još je bila renovacija od tog potresa i to. I onda smo bile ta 2 odjela i to je bilo po 4 kreveta za mame, to jest roditelje, i po 4 kinderpeta je bilo u jednoj sobi i najgore je bilo za nas koje smo dojeli, jer su ponekad i tate bile u sobi. Može malo. Nismo se znali kamo krenuti, jer tam su vrata di su svi ulazili. Tu je tata i mali dječak od 9-10 godina di nije baš bilo. Znači, da. I to je bilo malo užas, ali... Da, ja se isto sjećam, sad ne znam, isto mislim da je bilo Rebro gore, 4. kat i skroz do kraja je bila ta genetika i onda znam da se genetika selila na jedan drugi i isto kako si ti rekla 4-5 majke s djecom u sobi za možda 2. Da. Mislim, moraju nekam staviti oni te ljude. Jasno, ali između se jedva prolazi. Je, znači baš se treba naoružati strpljenjem. To sam valjda već sad 10. put spomenuo, stvarno je tako. Da, ali treba se i izboriti, znači, ja znam onda nakon 2-3 tjedna je došla jedna mama, isto tak nakon 2 dana, 3 dana od poroda i isto strahom, plać naravno. I ona sjedi na toj fotelji, ja velim, pa dobro, daj se rastegni, ne, ali ne smijem, rekli su mi da ne smijem, rekao ne, ti se rastegni i ako na vizi ti budu došli, ako te pitaju, reci da si rodila. I tako je na kraju bilo, poslušala me žena i na vizi ti niko nike. Mislim, vidjeli su oni da se dijete rodilo prije 2-3 dana, friški porod, ne, na kraju njoj nisu nike rekle. No, pa to baš. Ali žena je bila strahom, kaj bude s bebom i sve i nije se uzela za sebe, ne? Nažalost. Ali razgovarajte tam, pričajte, velite kaj vas mučuje. Ok, kaj se mene tiče, prošli smo sve, osim ako ti još imaš nešto za dodat možda ili ne. Imam još jedno pitanje za kraj koje uvijek pitam. Dobro. A to je savjet za druge mame i tate koji su dobili dijete s tom dijagnozom o kojoj pričamo, u ovom slučaju hidronefroza. Pa znači, u početku ti nalazi budeju sigurno zvučali zastrašujuće i taj ultrazvuk bubrega, to bude sve nepoznato, ali s vremenom se naučimo čitati i razumjeti te medicinske izraze. I neke kaj nam u početku je izgledalo i zvučalo zastrašujuće, kasnije lakše razumijemo kroz kaj prolazimo i tak da bi obavezno rekla da između kontrole moraju živjeti. Znači, a ne samo v strahu kaj bo sljedeća kontrola, nego to dijete želi normalni život, unatoč dijagnozama, znači normalno želi odlaziti na igralište ako je moguće, u park, na rođendane, tako da to dijete između kontrole nek ima čim normalnije djetinstvo, a ne da je zakinuto za neke, zato jer mi čekamo sam kaj bude sljedeća kontrola. I znači, mi roditelji dok se nađemo u takvoj situaciji, mislim da tek onda saznamo za tu snagu koju nikad prije do tad nismo znali da imamo u sebi, a to smo zahvaljujući tom djetetu pronašli. Da. Promijenito. Hvala. Hvala na gostovanju. Hvala. Hvala vam što ste pogledali do kraja. Nadam se da vam se epizoda sviđala i da ste na kraju imali nekakve koristi od nje. Ako vam se podcast sviđa i cijeli taj format, lajkajte, subscribeajte, dijelite video. To je nažalost jedini alat koji možemo koristiti da ovaj video dođe do čim više ljudi i da stvarno na kraju onda nekome pomogne. Hvala još jedanput i vidimo se u sljedećem videu. Ćao, čao.